Hai no hai kirma sengsa party moni kobolo kalai phiboka Kolkata ni simi phaine Kanchenjunga Express train line ni simi norjagui thangkha kaini dabba patima thayo tabok Central Force Police India tai NDRF tai lukorok bodol phongni damsuku tamani jorawo New Jalpaiguri station ni sekango Rangapani station wono akirma sengsa party mong patika Sialda bus kang Kanchenjunga Express manirika jak malkhung phanke thuthaiwi ro phaika manirika jak malkhung ni thuthaijangma by train onklok ni kaini dabba train line ni simi norjagui thangkha train line ni simi norjagui ulta philjak thangkha Kanchenjunga Express ni kaini dabba a party mungo Central Media rokni report noruk sawi patima thayo no khorok bani langma arikha tai khorok si ba haike ba 15 jon belaike saudu koman jakbaikha a saudu koman jaknai rokno turuk kari jagui tongo tai je a train ni dabba train line ni simi norjagui thangmani aborono bo turuk samlok jagui tongo honei koktoma phongni damsuku tamani jorawo New Jalpaiguri station ni sekango Rangapani station wono akirma sengsa party mong patika Agartala ni simi Kolkata ni phainei Kanchenjunga Express manirika jak malkhung phai phanke thuthaiwi ro phaika North East India ni logyabo kurungjak a rail line no kirma sengsa party mong patika Sialda bus kang Kanchenjunga Express manirika jak malkhung phaiwi train ni onklogo phanke thuthaiwi roma party mongno kitingoi koktoma thumnai roni bus kang dadak sidake sawi khanarka special police super Abhishek Rai haifano tabok patima thayo Central Force NDRF tai Police India lukorok balaikeno kothumlaijak balaikeno wanalaijak tabok Bureau Report Dongo TV Injured अभी तक 25 to 13 yearly, but the injuries are not fatal. Okay. We have already rescued them with their luggages. एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके इंजीटी तक। सर कैसे हुआ था सर इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है इसको पीछे से पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ है। या। सर आपका सर मैं एडिशनल एसपी काशकियान दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक थैंक यू। প্রথমত ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের দুই বিধায়ক আনন্দময় মর্বন এবং যেখানে ঘটনা ঘটেছে দুর্গা মুর্মু সেখানে পৌঁছেছে। এর সাথে সাথে এনডিআরএফ থেকে শুরু করে রেলওয়ে প্রশাসন, স্থানীয় মানুষ এই মুহূর্তে উদ্ধার কার্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিকতা হচ্ছে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে যেখানে যারা আহত হয়েছেন বা যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তরকরণ করা এবং অপেক্ষা করা এই পুরো ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে এবং তার সাথে ইতিমধ্যে রেলের থেকে হেল্পলাইন নাম্বার প্রোভাইড করা হয়েছে। আমরা চাইব যে এই সময় সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা, বিশেষ করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তরকরণের জন্য। এই জায়গাটা কি জায়গা? এটা সিঙ্গুরি ভাষা বলে। সিঙ্গুরি ভাষা। চিংড়ি ভাষা। সিঙ্গি ভাষা। হ্যাঁ সিংনি ভাষা। ইঞ্জিন